RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. 13.68 sa dial sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda, TV sa Latayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawan, andang mo serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod nga programa binayran. Bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iyara kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa musunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mayong gabi Mindanao, mayong gabi Visayas, mayong gabi Luzon, mayong gabi sa tibok kalibutan nga nagsunod ng atong programa. No, labi na diha sa YouTube o sa Facebook, may gabi usab sa itong maigsoon diha David sa Bohol, Kabigin Island, Bukidnon o Misamis Oriental o sa itong syudad sa Cagayan de Oro City, may gabi. Mag-ampon na taigsoon. Father, we thank you so much, Lord, ning kagabion. Nagapasalamat kami kanimo, pinagi kang Christ Jesus, uban sa Diyos kay Espiritu Santo. Salamat, Holy Spirit, I acknowledge your presence this evening, Lord. Salamat sa imong pagdihog sa mag-cheer karong gabi una. Salamat sa anointing will flow upon them, O God. Salamat that you will use them, Lord, for your glory, O God. Salamat sa mundugod na katamon, hindi pito, walay makadistract. In the name of Jesus, salamat sa billion soul watching and listening in our program, nining kagabion. Salamat sa kadaugan, all the glory belong to you, Father God, in Jesus' name. Amen. So, doon na tayo magwalik. So, ang usa, graduate, ang usa, coming ng mag-graduate karong batch 14. Okay, akong ihatag kang Sister Lanilyn Melo. Amen. Ngayong gabi sa tanan, no? Hallelujah. So, nang unang gabi ngayong gabi sa itong bugtong buhay ng Diyos ng mga Ginoong Jesucristo o sa ito pong host pastor ani nga ministry sa The Word God Spirit and Life Ministry uban sa aming buotan nga Pastora Gina Caslan na nasa ilang panimalay o uban po sa iyang mga ang successor ni Pastor no, si Pastor Gino Guapo Caslan o uban po ni Sister Debola Sister Dara, no? So na sila karon rin sa namo silang pagpaminaw uban po sa mga young people nga nasa gawas nga igso, no? Diyog din na pakalimtan. Hallelujah. So may gabi kaninyong tanan o akong kauban karon si siya rin magpahila ka rin makurat mo ka rin igso. Hallelujah. So tugod ko na glory may gabi ka sana ako na i-great po na ako igso na ako kalimtan akong pinaka-gwapo nga bana na sa among panimalay o guban sa kong duwa ka anak si John Lloyd o si Labolan o sa tanang membro sa Word God Spirit and Life Ministry, no? So may gabi kaninyong tanan dili na mo na usaw-usaw ni igso, no? Walay pinalabi ang Diyos. Hallelujah, no? So may gabi sa tanan, so igso diretso sa pulong sa Diyos kay ang pinaka-importante sa itong kinabuhi mga igsoon ang pulong sa atong buhay ng Diyos, no? Kaya ang pulong sa Diyos matod pa igsoon, they are spirit and life, no? Spirito o kinabuhi nato. So mga igsoon, humana naman nag-ampol akong pastor, so dadalong pa mga igsoon, isa rin ka-verse akong ihatag sa inyo, pero kini nga verse grabe kadakor ni siya og impact og igo sa atong kinabuhi mga igsoon, no? Dili sa James chapter 4 verse 7. Ingon siya din mga igsoon, busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa og mudagan siya. Amen. Hallelujah. No? Unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga igsoon nga pag masinugtanon sa lain nga version sa mga igsoon, mundot kay ni sa lain version, ingon siya din busa managpasakop kamo sa Dios, apan sukli ninyo ang yawa ug siya mo kalagyo gikan kaninyo. So ang gisulatan ani mga igsoon, kita nga mga anak sa Dios, no? Kita nga mga anak sa Dios kay before man nilingkod si Jesus Christ dito sa tong trono sa Dios nga Amahan, gihatagan tanyag armadura ang atong buhaton nga mga anak sa Dios mga igsoon, magpasakop
kita sa Dios. Unsa ni magpasakop igsoon, no? Magpasakop, magpailalom ta diha sa pulong sa atong buhi nga Dios. But pasabot mga igsoon nga magkinabuhi ta according to what the word says in the Bible. Kinahanglan mga igsoon nga ang anak sa Dios duler sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kaya nga naman mga igsoon, mao man yang giingon nga magpasakop kita, kamo, kita diha sa Dios, no? Kaya nga naman mga igsoon, kung dili man gud magpasakop sa atong buhi nga Dios mga igsoon, no, ingon pa niya dinhi, sukli niyo ang nyawa og siya mo kalagyo gikan kaninyo. Kay kung dili ta mga igsoon magpasakop sa atong buhi nga Dios, no? Hallelujah. So ani man gud ni mga igsoon, no? Kay ang atong kaaway mga igsoon espiritu. Kita gihimo ta sa Dios nga espiritu sama sa iyang dagway mga igsoon. So ang atong kaaway espiritu. So iyo sa dinhi managpasakop. So magpasakop ta, magpailalom ta sa Ginoo, no? Sa iyang pulong mga igsoon, sakop ta sa pulong. Kumbaga igsoon, magkinabuhi ta sumala sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kaya naman na igsoon mo nang iningon ang pulong sa Ginoo nga di ka sa luuban na kita kang Kristo. Kita nga nagdawat kang Jesus as Lord and personal Savior sa atong kinabuhi. Mga igsoon, di na kita ang nabuhi. Di ka sa luuban na ta sa dagway ni Kristo. No? Mabitaw karon mga igsoon, karon sa nitabo, karon sa tibok kalibutan. Dagan mailag din mo igsoon kinsay tinuod nga nagkinabuhi sumala sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kaya naman mga igsoon, number 1, imaging magbaluan. No? Dili compromise sa kalibutan, dili mahadlok aning COVID, no? Dili mahadlok sa unsay mga balita. Kaya nga naman mga igsoon, wala man ta naglakat sa matod ba ang taong nagkinabuhi sa pagtuo, wala naglakat sa nakita kung dili naglakat sa sumala sa pulong sa atong buhi nga Dios, no? Ang taong matarong nagkinabuhi sa pagtuo o dili sa nakita, no? Namatarong dahil sa dili sa atong kaugalingon nga mga buhat, namatarong ta pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, no? Muna nga ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga gilansang nakita uban kang Kristo dito sa cross og dili nakita ang nabuhi. O kini atong pagkinabuhi, ato ning gikinabuhi pinaagi sa pagtuo sa bugtong anak nga nahigugma og nagpakamatay alang kanato. No, og mato pa sa yang pulong igsoon sa 2 Corinthians 5:17 nga sa dihang nayo sa tanang Kristo Jesus bag-o na tang binuhat. O igsoon, wake up mo mga Kristohanon. No, kadagan karong Kristohanon na kuno siya apan Kristohanon lang sa baba og dili sa buhat, no? Sadto si kayo mga igsoon, dagan ni karon mga Kristohanon gyud, no? Mao na mga igsoon nga dili makasukol sa atong kaaway nga tindiro na sa walay katapusan nga mao ang nyawa, no? So mao na mga igsoon nga managpasakop kita kana bitang ilho nato musabmitar ta sa Ginoo nga ang pulong nga atong gikinabuhi mga igsoon, ang pulong ragid sa atong buhi nga Dios pure nga pulong, no? Kay nga naman mga igsoon, kung ang pulong man sa Ginoo mga igsoon, mo prevail sa imong kinabuhi mga igsoon, no? Kung ang pulong sa Ginoo mo'y maghari sa imong kinabuhi, unsa pa'y mga sulti sa kalibutanon ng mga pinulungan mga igsoon, dili ka mahadlok. Kaya nga naman, ang naprevail sa imo ang pulong sa Dios. Kaya imong di ba ang pulong sa Ginoo mga igsoon? Nga mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang pulong sa Dios magapabilong ang sa kahuturan. No? Ang pulong sa Dios igsoon, ligon kini og kasaligan ang pulong sa Dios. No? Kuna mga igsoon nga kung kita mga igsoon sama sa taong malamon nga duwer ka sa pulong sa Dios. Unsay mahitabo mga igsoon sa kalibutan dili ta madlok. Ingon gud ang pulong sa Ginoo, God knows how to save the righteous. No? No? Basta mga igsoon confident ta. Kung kita nga mga anak, kung kita nga anak sa Dios mga igsoon, nasayo to sa Dios. Nga ang Dios na tangilagaran igsoon, matinud-anon sa iyang mga saad. No? He is faithful sa iyang mga saad mga igsoon. No? Matubag sa Numbers 29 verse 23 verse 19 mga igsoon, nag-ingon siya nga ang tao dili sa ang Dios dili sama sa tao nga mamakat o dili siya sama sa una sa tao nga mausab. Unsay giingon sa pulong sa Dios mga igsoon, mao na kita, mao na may tabo sa atong kinabuhi mga igsoon.
Pero karon mga igsoon, dagan kay mga tao karon igsoon, dagan kay mga Kristohanon karon nga gitawag na sa mong Bible school og mental assenter, no? Mental assenter. Moingon nga ang Ginoo gamanan, ang Ginoo the best healer, pero kasagara makita nimo igsoon ubo lang gani gamay palit na yung tambal. Muna gitawag mga igsoon nila sa pulong sa Dios, mga taong buang-buang nakadungog sa pulong sa Dios. Wala gikinabuhi, no? Mudagan dayon og tao. Munang dagan kay karon mga igsoon mga Kristohano makita nimo dili mahimong asin panalangin ang kinabuhi kay ngano man. Dili makita nga si Kristo hisidlak sa ilang kinabuhi. No, compromise lang gyapon igsoon, no? Kana bitang dili gyud makita kay ngano mga igsoon. No, ang giingon man sa pulong sa atong buhit nga Dios dinhi nga kita gyud mga anak sa Dios mga igsoon nga mga Kristohanon, mga duwa sa pulong sa Dios. Mailag kita mga igsoon nga katang duwa sa pulong sa Dios kay unang-una dili ta maapektuhan sa crisis, wala tay sakit, walay kabalaka, walay problema, no? Kanunay abundant ang kinabuhi mga igsoon. Hallelujah. Amen. No? So mao ni mga igsoon kay ang pares bitaw atong katong hari bitaw mga igsoon nga nagsakit siya ba? No? Nagsakit siya mga igsoon ang hari. Ang sakit sa hari mga igsoon asa sa nidol mga igsoon. Nagikuan mo siya ng nidol siya sa kanang nanambal perting sukuha sa Ginoo mga igsoon kay wala ba ray Dios ani nga ang mga lugaran nga nang moduol man sa dito sa kanang albularyo no kasagara og mga igsoon, no? So mo to mga igsoon nga unang-una gyud ang iyang gibuhat mga igsoon mabasa nato na sa Daniel, no? So mabasa nato na sa Daniel mga igsoon nga ang iyang gikuan dito mga igsoon nga gisugod niya mga kapitang gipadtuan si propeta Elias, no? Aron nga mo adto sa iya mga igsoon, no? So unsay gibuhat sa Ginoo mga igsoon, ang una nga gisugod ng igsoon gilamoy sa kalayo. Kaya nga naman mga igsoon kato po mga sugod nga adto sa iya igsoon kana bitang wala ni acknowledge ba, wala nagpa kana bitang wala nagpaubos. Ila lang diretson ini si Elias nga Elias kanang ipaadto ka sa hari, no? So mo to mga igsoon nga ang una gilamoy gid sa kalayo. Kaya ingon man si Elias nga kung tinuod ang Dios ang gialagaran mo pakanaog sa kalayo og lamyon kamo. So mo na mga igsoon nga gilamoy. Ang ikaduha gilamoy. Ang ikatulo mga igsoon niingon siya. Niluwag gid siya nga niingon sa mga igsoon nga kung nyanyo kanamo nga muuban ka kanamo. No? Muuban ka kanamo og moadto ka sa mga unsa bitaw gibuhat mga igsoon sa atong buhit nga Dios. Niadto minsan ang gusto mong gud sa Ginoo mga igsoon sa atong kinabuhi. Wa knowledge ta nga dunay Dios, no? Ang karon mga igsoon mo nang giingon sa pulong sa Ginoo nga the wisdom of this world is foolishness in the sight of God, no? So mo na mga igsoon nga ang tao ingon siya wala gyud mahimo ang tao kung wala ang Dios, no? Ingon sa John 15 verse 5 nga without me you can do nothing. Muna nga musud-mutan kita sa atong buhi nga Dios mga igsoon aron makasukol na sa atong pindiro nga kaaway nga mao ang yawa kaya atong pagag-away mga igsoon dili batok sa dugo sa unod kung dili batok sa principalities, the powers, the rulers, the host of wickedness and heavenly place, the prince of the air kana atong mga muna atong mga kunta igsoon, no? Dili sa dugo ug sa unod. Muna nga tugad binaglory mga igsoon. Salamat ko sa atong buhi nga Dios mga igsoon, no? Sa atong kinabuhi nga nasayra nato ang armadura nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Ato ni magamit mga igsoon, no? Aron magbuntog sa atong kaaway nga mao ang yawa, mao sa Satanas. So mao na nga salamat ko sa Ginoo mga igsoon, no? Nga kana bitang natudloan ni ba ni Pastor pinaagi sa pag-eskwela namo sa Advanced Bible Course Discipleship Training. Makaingon di ko mga igsoon nga kanang dili kabayran og salapi ang among nakatunan. Kay ngano man karon igsoon inaani nga nakahala gani ko nga salamat ko sa Ginoo ka nakabalo ko ba. Kay kung wala pa mi nakahibalo mga igsoon siguro karon nga pangitabo sa kalibutan hadlok na ka pero ingon man ang pulong sa Dios mga igsoon. Kaya ang pulong sa Dios mo may nang manaog sa itong kinabuhi nga wala pa kita sa kadlok kundi gahom dugma o pagpugong sa kaugalingon. So sayon na kay nato igsoon pagbuntog ang buhat sa yawa mga igsoon. Kay ingon gid ang pulong sa Dios nga put on the whole armor of God.
no? Aron makasukol kita sa batok sa mapanlimbong sa yawa nga mao sa Satanas. Kaya ang buhat sa yawa mga igsoon, yan siya paglaglag, pagpatay, pagkawat, apan si Kristo Jesus nian niya aron kita makabaton og kinabuhi mga gayaon. No? Ako sa una mga igsoon, Kristohanon man ko 2004 gidayat man ko ang Ginoo. No? Hantod 2008 nagkinabuhi ko nga balance. Mo nang pildiro jud, no? Kaya naman mga igsoon, wala gi kinabuhi ang pulong sa Dios, no? May lang gayta mo selfie nga ang Ginoo the best na magbalantay, the best na supplier, pero unang giingon ni pastor, the best na supplier pero nagka puliki asa mangutang, no? Pero karon mga igsoon, sayon na kang sekreto mga igsoon, no? Be a doer of the word, no? Magdungor lang kita sa pulong sa atong buhay nga Diyos igsoon kay abin niya sa the best. Grabe, makaingon ko. Lord, salamat kaayo Lord. Basta na kumbana, makaingon nila kumbana ba, nga tingala siya kay kanang mukuan sa igsoon, nagulay niya sa balay, kung unsa akong giampo bito sa Ginoo mga igsoon, ko Lord, muna akong gusto sa kumbana nga muna yung income, pagulay sa balay ng igsoon, glory to God. Makaingon ko, maka-amis ka ang Ginoo. Basta, magmasinugtanin lang ka sa Diyos mga igsoon. Kana ang yawa, dili nakakawat sa iyong panalangin. Nambiruan nga ko lang sa yawa, mga igsoon, kanang sakit yun, kanang sakit. Mga gini nambiruan nga tira sa yawa, mga igsoon. No? Iyak ang tinawon, anak, kaya nga naman. Kabalo man siya nga, ay anak ni sa Ginoo, pero wala ni sa kabalo sa armadura niya. Ikaw, nga, wala kabalo nga naman ay kanang the best nga armadura nga gihatag sa Dios sa imo, ang imong watong tama na kagilak. No? Sa unang anak ko igsoon, pero karon sisita mo sa nahilak sa ako igsoon, ka we have the power and authority to destroy the works of our eternally defeated enemy, the devil. Ignong ginako ang yawa, Satan, you know and I know, I am your master and you are my slave. Muna nga, di yun makabarog ang yawa sa ato. So makasukol ta, kaya naman, nagmasinugtanon ta sa atong buhi ng Diyos. Na kung magmasinugtanon ka sa atong buhi ng Diyos, igsoon, ingon pa sa iyang pulong din sa Proverbs, nga ang taong matarong sama kaisog sa leon dili mahadlok. Kaya naman kayo ba naman ka nga ang wala ka naghimo og dautan og naglakat ka sa pagkamatarong at tubangan sa atong buhi nga Dios, no? Busa mga igsoon, kita nga mga anak sa Dios, no? Ingon sila sa iyong pulong, pagbalaan kamo kay ako ang Dios nang tawag kaninyo balaan, no? So magbalaan kita mga igsoon kay ingon man ang pulong sa Dios, blessed are the pure in heart, for they shall see God, no? Makakita ka sa Dios igsoon kung putli tagkasing-kasing, no? So mo na mga igsoon, salamat ko sa atong buhi nga Dios nga nalipay kong dako gyud kaayo nga nakabalo ko sa kong armadura, nga atong armadura mga igsoon mao ni ang gihatag sa atong buhi nga Dios aron makasukol ta sa mga pagpanglimbong sa atong kaaway nga mao sa Satanas, no? So mo na nga salamat sa Ginoo nga Lord, anak ko Lord, salamat Lord nga ang imong pulong nasitol dito sa langit ug nasitol sa kasing-kasing ug mao ni akong final decision, no? Mao na nga ulos ta madaogon nalaygon atong buhi nga Dios igsoon ug ihatag ko rin ako sa akong kauban, no? Siya rin magpahila sa iyong kagalingan. Hallelujah. Good evening sa tanang naminaw karon sa RPN DXKO, sa ako mga kaigsuunan hilabi na sa Australia karon. Dalaygon ang Dios kanong panahona kay anaa sa atoang Ginoo nga nagauban kanato sa tanan og we will rejoice for the Lord is our strength. No, maukining ato ang this is our ato ang portion, ang ato ang inheritance is to enjoy, no, while the Lord is still near. So karon atong tuki-tukion ang Biblia karon, ang pulong sa Ginoo nga mao ang Ginoo ang Dios nato nga buhi. Amen. Sa 1 Thessalonica 5:33, kahibalo kita kung kinsa kita nga mahibal-an jud nato nga ang Dios sa pakigdait
magbalaan unta kaninyo sa kinatibuk-an ug ang inyong bug-os nga espiritu kalag ug lawas, magpabilin unta nga dili masaway inigabot sa atong Ginoong Hesukristo. So mga igsoon, kita hibal-an nato karon nga kita tulod ay taka-persona, naatay lawas, natay espiritu ug natay kalag. Karon igsoon, ang pinakalisod sabton sa atong kinabuhi kung unsaon nato mapaduol ang atong Dios, kana bang we will catch the attention of the Lord. Ang atong Ginoo, pinakalisod sabton ang prayer. Kini activity ni sa church ang prayer. Ang prayer, pinakamahinungdanon nato sa atong kinabuhi. So pagsabot sa prayer, atong sabton ug unsaon nato pagsabot sa prayer, kay kita tanan gusto tang mag-pray. Gusto tang mag-ampo. Apan mga luya na lang kita tungod kay ang prayer lisod kay sabton. So ato ning sabton igsuon kay niingon ang Dios, ang balang kasulatan nga our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Umariangi mo ang paghari, maingon man diha sa langit. Mao kana ang prayer nga gisulti ni Jesus sa iyang mga disipulo sa dihang nangutana sila kung unsa ang pag-ampo. So understanding prayer, kinahanglang makahibaluta sa kingdom principle mga igsuon, ang paghari sa Ginoo. Ano nasabta nato ang kinahanglan nga makahibaluta sa pag-prayer, makasabot yuta sa gingharian sa Ginoo. Ug atong tangtangon nato ang konsepto sa prayer gawa sa gingharian sa Ginoo, mahimong religious, mahimong saba ra kaayo ta. Walay makadungog, dili ta madunggan sa Ginoo, magbalik-balik tag prayer, mao kana ang prayer nga kinahanglan when you are born again, ug ikaw nabag-o ka na sa Ginoo, ug ikaw ni dawat, you are recreated a new person sa gingharian sa Ginoo. Diha the Holy Spirit will teach you how to pray. Kay ang prayer mahinungdanon igsuon. Kay usa ko sa tao nga gustong mo pray apan walay makadungog, mahimo lang kong saba sa kong kagalingon. Maluya na lang ko. So kini igsuon, tanang tao magkalisod jud ampo. No? Usa na ako sa gakalisod jud sa pag-ampo. Importante gyud nga makahibaluta kung unsaon ang pag-pray, no? Kay responsibilidad nato, whether we like it or not, responsibilidad nato ang mo pray, ang mo ampo, kay kita nagkinahanglan sa Ginoo. Ingon sa great leader nga si John Wesley, ug wala ang prayer, dili gyud makahimo ang Ginoo. There is no interference between earth and langit. So klaro igsoon nga nanginahanglan jud ta nga mag-ampo gyud ta kay ug wala dili gyud makahimo ang Ginoo. Hinumduman nato igsoon nga ang Dios nanginahanglan sa atong pag-pray. Hilabi na karon sa mga times, mga end times na, mga hapit na nga ang kalibutan nagkaguliyang. We just need prayer. We just need to pray, or there will be a heaven interference. So, kita di ay igsuon, partnership nato ang Dios nga gamhanan. Kay nagkinahanglan siya sa ato ang prayer, nagkinahanglan siya sa ato ang kinabuhi, atong lawas. Igsuon, mauna. No? Ang prayer is a legal activity between man and God. Legal ka na igsuon. Mo pray ka bisag asa, it is legal activity. Kay ikaw ug ang Dios mahibalan gyud na nato igsoon nga kita espiritu, our inner spirit is our real man.
mao kanay matuod igsoon. Ang ato ang lawas, paglakaw sa atong espiritu diha sa lawas, gitawag ka ng kamatayon. Tanan man tagyod igsoon, mahibal-an jud nato nga ang atong lawas musurrender gyud. Na may sakit o unsa man ang sakit nga mutakbo, hilabi na nga wala kahibalo unsa ang spirit, body ug ang soul, mao kanay mahitabo nga mo dysfunction natong lawas ug mo pauli gyud. Kay mao kanay gikinahanglan sa ato ang kinabuhi nga mahibal-an jud nato, masabtan nato kung unsa gyud ang pinakatinuod. Our real man is the spirit inside us. Mauna, no? Kana mahibal-an nato, madunggan gyud nato na sa ato ang maayo kaayo nga Pastor Kaslam nga tinun-an gyud mi nga nakahibalo gyud mi nga kini day ang atong lawas mubalik gyud sa yuta, apan ang atong espiritu mga igsoon nagpabilin kana. Ang tanang lawas nga walay espiritu, illegal kana, no? Illegal, dili makapamuhat sa kalibutan, walay espiritu nga makapamuhat sa kalibutan nga walay lawas. Powerful weapon nato ang ato ang lawas. Mao kanang ang espiritu nang ginahanglang gyud lawas. Illegal si Satanas, ang demonyo, illegal na siya. Mo nang dali ra gyud nato na si paon, dali nato with the authority nga gihatag sa ato sa Ginoo, makasabot ka lang kung kinsa ka, kung unsa ka persona sama sa ato ang Dios nga ikaw, you are the image of God. God is a spirit. Hinumduman nato igsuon nga ang atong Dios espiritu ug gihimo kita nga kawangis niya. Unsa man ang kawangis? Image. The image of God is a spirit. Gibutang kita niya, intertwine na ang espiritu sa Ginoo kita. Mag-usara kung ikaw kaila sa iyaha, kung kita born again in spirit na tao pag-usab, recreated nga pagkatao. So kini igsuon, tungod kay ang espiritu illegal man. Si Satanas illegal, huna-hunaon gyud na nato, mahibal-an gyud nato na, no? So ang Dios pod espiritu. So if you are not recreated, wala ka na bag-o, delikado igsuon nga lain ang musulod sa imong lawas. Kay to operate sa espiritu, they need a body. Lawas nang ginahanglan sila lawas. Mo nang pag-aampingan nato na atong lawas, pag-aampingan nato nga atong kinabuhi kay kinahanglan makailag yuta sa Ginoo. Kay ang atong lawas is a powerful weapon diri sa kalibutan. After nga dili na nimo maggamit mong lawas, wala na'y powerful weapon. So ang yawa mosulod pud sa lawas. Mao ka na igsuon. Mosulod ka na sa lawas. So mao na yun ng naay tao nga hilabihang kadautan. No? Mao na, no? Hilabihan kaayo tanan nga sugarol tanan. Hinganlita ng dautan. Kana, mao kana, gikan kana sa yawa. So gigamit imong lawas. So unsa may inyong gusto igsuon? Magpagamit mo sa Ginoo, sa espiritu sa Ginoo o sa yawa. Hala, hinumdumi inyo gyud nang muni-munihon karong gabi kung gusto ka magpagamit sa yawa. Aw, dali ra gyud ang kinabuhi igsuon. And muskiterog tabla gyud. Tuyod ang atong tiil. Pero God is so gracious, no? Nag-struggle gyud ang ato ang unod. Kaya kinahanglan gyud nato nga kinahanglan na mag-recreate gyud, mag-born again gyud ang atong espiritu. No? So kini karon we have a powerful weapon, ang ato ang kinabuhi, ang atong lawas. Mao nang igsuon, kinahanglan makaila ka sa imong identity nga ikaw gamhanan ka kaayo. Grabe ka gamhanan nimo. Kay naa kay lawas
nga ginagamit sa Espiritu. Espiritu sa Ginoo ug Espiritu sa yawa. Hala, pili lang. Kinigsoon, pwede gyud ka makapili ani. You have your free will. Kay daan gyud nga gihatag gyud sa Ginoo ang free will. Kay dili mo sugot ang Dios, ang atong Dios, gentleman jud. Papiliun kaniya. You have your own choice sa imong kinabuhi. So igsoon, mao kining ang ato ang authority tungod kay ang ato ang kinabuhi. Naapamanta diri, you have too many choices in your life. Daghang kay kang mapilian igsoon. Mao nang mga minahal kong mga tigpaminaw diri, you still have chance. Daghang ka pag makuha nga tsansa sa imong kinabuhi until you have breath, until nga naakay kinabuhi, daghang ka makuhang chance sa imong kinabuhi. One thing lang, to recreate mo yung unsaon man pag-recreate, Miss Jane, unsaon pag-recreate sa kinabuhi, unsaon man nga ang Dios, ang Espiritu sa Ginoo mo'y mogamit sa imo sa atoang kinabuhi. Simple lang kaayo. This is called salvation. Mao kana nga ma-save, salvation unto God. Mao nang igsoon, until you have breath, until nga naginhawa ka pa tunad jugay chance. Nakay chance nga mapaduol sa Ginoo, nakay chance nga maluwas. Kay nag-ingon ang Dios sa iyahang pulong that if you just confess your sin and you repent, kinasing-kasing ha, dili ng crocodile tears mo nang gaingnon nga kanang kuan lang, kanang tiaw-tiaw nga sige lang dawaton nako kay mao naman ang fashion karon, mao naman ay uso nga mudawat ka sa Ginoo, ana maluwas ka na. No, kana yung regretful ka kaayo sa imong mga sala. Believe me, igsoon, maluwas ka. Nag-ingon pa ang Biblia, Acts 6:31, nga mutuo ka sa Ginoong Jesus, ikaw maluwas. Hasta ang imuhang kabalayan, ang imuhang household. So nindot kaayo igsoon ang mga privilege sa atoa nga gihatag sa Ginoo. Imo lang isugid ang tanan nimo mga sala. Imo lang isugid kung unsa, kung pagbasol. Kay igsoon ang repentance baya. Sayon naman kaayo nga forgive me Lord, sige man ta makadungog ana, adlaw o gabi makadungog ta, nga pasaylo ako, love your enemies, pero dili gani na kinasing-kasing igsoon. Murag, dili pud na, kay God is searching your heart. Amen. Ang Dios gyud mo'y muulikot, mukulikot gyud sa imong kasing-kasing. Mao gani tong si Jonah, kadumdum mo sa istorya ni Jonah, nga nisulti siya, bisan asa ako, bisan na ako sa ilawom sa kuweba, bisan nagatulog ako, nagahigda ako, nakakita ang Ginoo sa tua. Mao nang naatay mga chance, igsoon, kay og ma-dysfunction na nga to ang lawas tungod sa sala. Kay ang cause gyud sa sakit, sala gyud na, igsuon. Dili mo mintes ang pulong sa Ginoo. Sala gyud na. No. Wala gyud kapakyasan ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo siya na, ang Dios nga gamhanan, si Jesus na. Amen. Ha? So, igsuon, daghang kay tag chance until you are breathing. Kamong tigpaminaw, karon nga wala pa nakadawat sa Ginoo, karon na ang panahon. Hala, repent, no? Manginulsulta. Ako bitaw, kay kita man tanan. According to Romans 3:23, ingon niya, walay bisang isa. Why isa ka tawo nga naa
nga maayo, nga wala nakalapas. Everyone falls short in the glory of God. Mauna siya. Pero, dili man gyud siya. Justice man gyud ang Ginoo. Fair! Fair and just gyud. Maunay isa niya kakinaiya. Nga fair gyud ang Ginoo. And very just. Justice. Dili na siya unjust. No? Tagaan ka gyud niya og chance. Tagaan ka niya benefit of the doubt mo nagaingnon ba nga tagaan ka niya tsansa nga makapanghinulsol gyud ta. In one day in our life, ang Ginoo mo tawag man gyud sa imo ha. Kay kita gyud tanan. So wala pa ta kaila sa Ginoo. Wa pa ta kaila. Kita gyud og pilipito ng atong liog, diretso man gyud ta. Glory to God. Nga isa gyud ko nga gibag-o sa Ginoo. Amen. No? Ang tao manggod gimahal gyud sa Ginoo. Kay ingon niya sa Salmo, what is that man that you love and you care for him so much? Nahigugma ang Ginoo sa atong igsoon. Mo na nga atong prayer, ihatag yun sa ato kay gikinahanglan sa Ginoo ang atong pag-ampo. Kay ug ikaw magkahiusa na sa Ginoo. Your spirit intertwined sa espiritu sa Ginoo. Kay balo ka ba kung unsay ingon sa iyang pulong? Your heart is a dwelling place of the Holy Spirit. Wow! Grabe kagamhanan di nato. Amen. Imagine the Holy Spirit gibalayan ng imong kasing-kasing, imong kinabuhi. Wow. Secure kaayo ta. Mao ka na ang kaharian igsuon. Mao ka na'y kaharian nga kanindot baya gayod ug naa naghari ang Ginoo sa atoang kinabuhi. Ayahay kaayo, tinuod jud nga ayahay igsuon. Amen. Walay katapusang ayahay. Nga matulog ka, nga kahibalo ka, nga ang Ginoo nagtan-aw kanimo. Anyway, igsuon, kinahanglan nga makasabot jud mo. Masabtan jud nato. Don't forget, the Holy Spirit is our guide, our teacher. Maunay atong paglaom. Maunay kamatuoran nga adunay Espiritu Santo nga mutudlo kanimo ug unsaon nato. Kay ako bitaw not even one single verse atong una. Wa ko kasabot igsuon kay wala lagi ko kaila. Once you are not born again in spirit, wa jud ka kasabot ug unsaon nimo pag-ampo. But the Bible said nga ikaw pagatudloan sa Espiritu Santo, nga ikaw makahibalo ka sa imong identity. The Bible said nga ikaw dili ka pasagdan sa Espiritu Santo. Ang Dios igsuon, nadumduman ba ninyo sa Genesis 1:26? Ingon ang Dios, then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Let them, wa niya giapil ang iyahang kaugalingon. Kita ang magdominion, kita ang mudomain, kita ang tanan nga mugunit sa tanan over everything. Over everything. Moingon ganing over everything. Tanan nga nakita diri sa kalibutan. Munang ang Dios hilabihan yun ang paghatag sa ato sa isa lang. Genesis 3, dito ta napakyas sa isa ka sala sa ato ang karaan nga tao nga si Adam and Eve. Sugsoon, kay baludyo ko nga kay balo mo ana. Kay bisang ganig ang grade 1, gitudloan na kang Adam and Eve. But because nga wa
man gyud nato nasayran ang misteryo sa pulong sa Ginoo. We need to be recreated, igsoon. We need to know God. We need to be born again in spirit. Dili religion, kay walay religion nga makaluwas. Only Jesus. Amen. So pagtangtang sa atoang dominion, kay nakasala ang atong mga ginikanan nga si Adam and Eve, di natangtangan na tag-dominion. Natangtang ang fellowship between man and God. Natangtang ang iyang gingharian. But glory to God. Gracious. Kinaiya sa Ginoo. Full of mercy. Compassionate. Maluluyon gyud. Magsuon. Maluluyon. You have the chance. Every human being has the chance na agyud tsansa nga maluwas. Maunay tsansa nga gihatag sa atoa. I don't believe bisag asa galuklok ang tao di jud ko motuig soon nga wala sila chance nga maluwas. Maluwas gyud igsoon kay naa gyud ang Dios di gyud ta pasagdan. Luwason gyud ta, and that is your choice. Mo nay choice nga mapili gyud ta. Mamili gyud ta. We have the free will. So on. Naay katungod ang matag usa ka tawo nga maluwas. Kamo dinha nga nakadungog. Kamo dinha nga gustong moduol apan di lang masabtan, di makasabot ug unsaon kay baluko. God is dealing you differently sama sa pagdeal niya sa akoa. Sama sa pagbuhat niya nga maluwas ako. Sama sa akong mga kaigsuunan diri. No? We are chosen. Ingon ni Pablo, we are a chosen generation. We are a royal priesthood. Gitangtang ta sa kangit-ngit paingon sa kahayag. So, ang Ginoo has given us the legal right nga maluwas. Mo nang igsuon, mangita gyud mo sa Ginoo. Pangitaon ninyo ang shepherd, ang kanang simbahan nga Bible-based ug kamatuoran lang ang gisulti. Kamatuoran kay ang Dios nato espiritu kamatuoran na siya. Mao nang tungod kay naamantay katungod nga mga luwas kita. This time igsuon, I call upon you karon, ang mga tigpaminaw, mga avid listener diri sa DXKO, salamat kay sa inyo ha. Kay ug makasabot lang mo, masabtan ninyo kung unsa ang misteryo sa pulong sa Ginoo, kay hinumduman ninyo nga ang pulong sa Ginoo mauna si Jesus. Ingon niya sa John 1 verse 14, and the Word was made flesh. Nindot kaayo. Maayo kaayo ang Dios. So, igsuon, ako nang ikahatag sa inyo ha, sa ato ang maayong pastor, hinaot. Napa. Okay. Mapasalamaton kaayo ko na ang atong mga kaigsuunan dinha sa nagkalaing-laing dapit. And I address this dili lamang sa atong mga kaigsuunan karon nga kay baluko kamo diha sa mga daplin dinha nga masabtan gyud ninyo kay maayo kaayo ang Ginoo
kung kita mga luwas maugyod na yang saad, taghan kaayo mga saad ang Dios nga nganong naaman mi diri karon kay naggunit mi sa Dios nga gamhanan. Dios nga hayahay kay ang kinabuhi igsuon. Walay sakit. Batanon ka pa pirmi. Bitaw igsuon, batanon pa. Hallelujah. Og ayahay gyud kaayo. Provider. Kibaw ka ba igsuon kung unsa ang atong Dios? Unsa ang atong Dios ang kinaiya sa Dios nato? He is a Jehovah Jireh, provider nato na siya. Amen. Ang Dios nato dili bungol. Motubag gayud according to Jeremiah 33:3. Hala, ug naamoy mga Biblia din ha. Perting ninduta. Naana day telepono sa una nay access. We have an access to the Lord sa samtang sa pagpangayo nato. Nagsulti ang Biblia. Nagsulti yang pulong sa atong pagpangayo. Igsuon. Mutubag naman day siya daan. Sa wala pa nato bungatang atong pangayo, pagpangayo. Tubagon ka gyud sa Ginoo. Kay niingon siya sa Jeremiah 33:3. Atong basahon igsuon, nindot kaayo ni. Kanindot kayo igsoon sa pulong sa Ginoo. Pangitaon nato ni Jeremiah mao ni ha. Sangpita ako og ako motubag kanimo ug magsugilon kanimo sa dagko ug mga tinago nga butang nga wala nimo hibalui. Grabe kani nga istorya igsoon. Grabe kani nga word. Grabe ang impact ani. May gabi diha Nanay Candida. Amen. Grabe ang impact ani. Call to me and I will answer you and show you and I will show you great and mighty things which you do not know. Kini gyud igsuon. Grabe gyud kayo ang impact sa kuha. Pagpanawag kamo sa kuha. Og kaila ka sa Ginoo. Og nahibal-an nimo kinsa ang Dios nimo. Makapanawag ka, pero og wala ka kaila, ang imong prayer saba lang. Pabalik-balik, mapungot ka na lang kay dili man jud ka tubagon igsuon. Hilabi na kanang mga tiaw-tiaw nga Dios lang, di jud ka tubagon. Believe me na ako gikan ko dinha igsuon. Gikan ko anang mga tiaw-tiaw. Ang atong Dios dili tiaw-tiaw. Oh, tanawa, call to me and I will answer you and show you great and mighty things. Igsuon. Ang usa ka church, ang usa ka kinabuhi nga dili man lang sa imuhang pag-ampo kay kita mo ampo man kita. Kay we are human being, visualize kayong human being. Kay sa sugod nga gitangtang ang dominion sa tuwa ug naa ang kinaiyan ni Satanas tungod sa pagkasala sa atoang karaang tao nga si Adam ug Eva. Kibaw ka igsuon. Grabe nga we use our 5 senses. No? Nagahulat ta kung unsay atong makit-an. Maggunit ta sa usa ka butang kay 5 senses ang gigamit sa tuwa. Kay wala naman. Wala na. Natangtang na. Ang fellowship nato sa Ginoo natangtang atong espiritu. But God is so gracious nga iyang gihatag ang iyahang anak. He gave His only begotten Son that whosoever believe shall not perish. Unsa ka maayo sa atong Ginoo nga iyag yung gihatag. Nagpakamatay siya sa atoa. So igsuon, believe in Jesus Christ. Believe. Be born again. Amen. No? Nga makatawag yun ka.
Manawag ta sa tong Ginoo. Magsugod na ta. Pagpanawag, have a relationship with the Lord. Kay mauni, naaman din siya access, oh. Kay wala ka kaila sa Dios nga gamhanan. Espiritu ka matuuran, wala jud kay access. Mura kag nanawag sa telepono nga switch off the eye ang pikas linya. Musugot ba mo? Ako manawag ko nga switch off. Mura kog lainan ba? Nga unsa man ni? Magbagot-bot na dayon ko. Kung moampo ta nga switch off the eye ang pikas linya. Ganahan ba mo igsoon? Murag dili gani magbagot-bot na tano. Ug sa English pa, moingon tag, why? Why? Nganong di man ka motubag Ginoo? Nganong hilo man ka? It's because igsoon. Saba lang. Nagsinaba ka lang sa iyang atubangan. God is the God of His principle. Adunay prinsipyo. Igsuon. Kinahanglan yun nga makasabot yun ta. Kaysa una, usapod ko nga di kasabot. Munang, I'm seeking God. Nangita yun ko. Kay, og milagro, grabing milagro. Grabe yung signs and wonders. Kaya niingon siya sa iyang pulong, signs and wonders will follow to those who believe. Amen. Mark 16:17. Grabing ang milagro nga atong naglud-lud ko sa tiaw-tiaw nga Ginoo. Wa man ko'y nahibalan, wala ko'y feeling, wala ko'y milagro, wala gyoy, nothing at all. Hapan sa diha nga nagtuon ko sa Bible school na mo, nagtuon jud ko igsuon. Muuli lang jud ko dire, kay magtuon ko, makauli gani ko dire, musulod jud ko sa Bible school ni Pastor Kaslam. No? Diha namata nga ako ang mga mata gyud nga agoy ing ani day ni pagkasayuna. No? Diha na ako nahibalan nga ang Dios nato ang musalig sa Dios, di gyud mapakaulawan. Ang mangita sa Ginoo, pag-abrihan gyud niya. Kay mao ka na iyang pulong, seek ye first the kingdom of God. So seeking gyud ko igsuon. Hala, nangita gyud ko. God is so gracious nga naabot gyud ko sa church na gipiyalan sa ang imong panabot. Kaya ingon ang iyang pulong, magtubo kita sa kahibalo sa Ginoo. Mao na iyang pulong, ha? Ingon ni Pablo, mao na isulti ni Pablo. No? Nga magmabungahon kita sa tanang maayong buhat. Kanahan kay ko ana nga pulong igsuon ug kimpit kita nga kahimutan sa Ginoo ug atong kinabuhi mahimong takos diha sa himaya sa Ginoo pagkaninduta igsuon. Pagkaninduta kaayo. Wala jud ko'y ikasulti sa Dios nga gamhanan nga adlaw ug gabi usahay makahila ko igsuon. Kay nganong naabot ko ing ani nga panuigon unta sa una pa unta hayahay akong kidabuhi. Na? Kay daghamang definition sa ayahay gud igsuon. Nay ayahay nga sa kwarta lang. Pero there is an empty space in your heart. Ing nakog bakakon, paalag takhang kag kwarta. Balag nagsinumbagay mong kwarta, igsuon. But you miss one part. Ang ayahay, nagsinumbagay mong kwarta, naapakay Ginoo, nindot imong tulog, na, tubagon ka pa, secure ka sa imong kaluwasan. Okay, igsuon. Among ihatag karon daghan pa untay akong isulti pero maayo kaayo ang Ginoo sa tua nga gitagaan kog chance sa
sa pagpadayag sa ako ang mga gibati, sa akong emotion diri, sa ako ang spiritual side. Ug akong ihatag kang Pastor Kaslam. Thank you kaayo. Okay, salamat kayo no sa atong mga mensahe sa atong igsoon o kay atong time. Ako sa paspasag-pasag igsoon nag-text. Good evening, Pastor. Daghang salamat sa imong pag-pray na ayon jud akong manghod permi jud mi naminaw wali pas Jilin ni sa Aglayan. Okay, na pala nag-text. Hayahay nga kagabion, Pastor, especially kang Sister Lanilyn Milo at idara og sa mga young people sa Word of God, Spirit and Life from Gerard Kapaning, Amin Pas, and God bless us. Napailain. Hi, good PM, musta? Hayahay, may problema. Mayong gabi, Pastor, great nako all members of the Word of God, Spirit and Life, and also Pastora Jima, ubang sa mga gwapo. No, nga mga anak sa Diyos. Ako lang yung basahon ganito ng isang gapit na. Good evening, Pas. Na bless batch ni Chikan. Kumusta na? Giningaw na mi. Okay, so wala na ito na. Mag-ampon na lang kita kaya tayo na naman ginato. No, let us pray, Father God. We thank you so much sa mga word nga gi-share sa imong mga anak, Lord God. Salamat kay Father that your word prevail in our heart. Labi na sa gisguta may tungod sa prayer, walang hayahay among kinabuhi, kay mo tubag mangyug ka sa mong pag-ampo. Muna nakasiguro mi, sa among kinabuhi, doon na may assurance because your word never fail. So Lord, salamat sa mong pag-bless sa tanang listener from the north, south, west, east. Thank you sa mga nagatamon kanila, sa malunda nga nagakoral kanila. Nabisan pa si Mr. COVID-19, dili makahilabot silang kinabuhi. In Jesus' name. O salamat sa Lord sa tanang mga members sa Word of God, Spirit and Life, super hayahay, super blessed, super prosperous ang among kinabuhi. Tungod kay ikaw ang Diyos kanun nagamando ka na mga atos kadaugan. O salamat sa mga lula nga nagakural ka na mo. O sa imong dugo nagatabon sa tanan ako makaigsunan. Nga tamis ang mga katulungan karong gabi si Mr. Coronavirus eternally defeated for by the blood of Jesus. Salamat sa sweet sleep. All the glory belong to you. In Jesus' name we pray. Amen and God bless you. Juan 6:63. Ang pulong mao'y muayo sa imong sakit. Ang pulong mao'y musulbad sa imong problema. Ang pulong muhatag og kalipay nimo. Ang pulong muhatag og kalinaw nimo. Ang pulong muhatag og kinabuhing walay katapusan. Paminawa si Pastor Alfred de Randal Kaslam. Matagbuntag og matagabi. Sugod alas 4:30 ngadto sa alas 5 sa matag buntag.